রেলের টিকিট কাউন্টারে চাপ কমাতে বসলো স্বয়ংক্রিয় টিকিট কাউন্টার, যেটা রেলের ভাষায় বলা হয় অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন। গত এক মাস ধরে নিউমাল জংশন স্টেশনে এই মেশিন পরিষেবা দিচ্ছে। যাত্রী নিজে হাতেই সেটা মেশিনে তথ্য প্রদান করে অনলাইনে পেমেন্ট করলেই এটিএম মেশিনের মতো বের হয় রেলের টিকিট। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি হলেও এখনও মোট যাত্রীর মাত্র 30% এই মেশিন ব্যবহার করছেন। সার্ভারের সমস্যা হলে অনেক সময় টাকা কেটে নিলেও টিকিট আটকে যাওয়ার সমস্যা হয়েছে। সেই দিক ভেবে অনেকেই কাউন্টার থেকে টিকিট নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাগডোগরার এক যাত্রী নীতিশ কুমার গিরি জানান, ভালো উদ্যোগ। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার অপেক্ষা না করে সহজেই এটিভিএম মেশিন থেকে টিকিট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যাত্রীরা স্বাধীনভাবে টিকিট কাটতে পারবে। নিউমাল জংশন স্টেশনের কমার্শিয়াল সুপার শঙ্কর সিংহ জানান, এই মেশিনে ভয়ের কিছু নেই, নিশ্চিন্তে সকলে ব্যবহার করতে পারেন। রেল বোর্ডের সদস্য তথা বিজেপি নেতা রাকেশ নন্দী জানান, রেলের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপির আমূলে শীঘ্রই ঝা চকচকে স্টেশন পাবে মালবাজার। भैया आपका नाम और एक्चुअली जैसे भीड़ लगता है भैया एक आपका नाम और आप कहाँ से नीतीश कुमार गिरी बागडोगरा से हूँ, मैं यहाँ घूमने आया था। अच्छा। मैं एक्चुअली बोलने से क्या है कि आपको लाइन लग जाता है इमरजेंसी सीन में, तो वही क्या होगा कि ये बहुत हेल्प करेगा आदमी का। तो ये यूज़ करने के लिए हर किसी को आता भी नहीं है ना, तो वही बस आपको अगर आपने अभी भी यूज़ किया, कैसा लगा एक्सपीरियंस कैसा मैं लगा? तो बस ट्रैवल करते रहता हूँ ना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये बहुत कन्वीनियंट है यहाँ के। फास्ट वर्किंग है बहुत। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे, मतलब रेलवे इतना धीरे धीरे और प्रोग्रेस कर रहा है, और क्या सुझाव है? न्यूमाल को लेके कोई सुझाव है और कैसे इसको अच्छा स्टेशन बन सकता है ये? भैया आप देखो तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन हैं, दिल्ली के हो गए, कोलकाता के हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आएगा टाइम लगेगा, डेवलपमेंट होगा, अलग बात है। बट ये जब ये छोटे छोटे चेंजेस हो रहा है ना, हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वही बस बात है। दोनों पकड़